हाई कोर्ट तक हम कोशिश करेंगे कि लोगों को जल्द और सस्ता इंसाफ मिले। आप अपने चैम्बर के दरवाजे अपने जूनियर्स के लिए खोल दें, क्योंकि कभी हम भी जूनियर थे, कभी सास भी बहू थी। 1973 का मुत्तफिका कॉन्स्टिट्यूशन है, जब तक उस पर हम अमल करते रहेंगे यकीनन हम कामयाब होएंगे, और जहाँ जहाँ पे हम उससे डिपार्चर करेंगे तो हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। मेरे दिल के बहुत ही अजीज मेरे स्टाफ की जानिब से तमाम लोगों को दिल के गहराइयों से 77 यूम आज़ादी पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। यूम आज़ादी को कुछ लोग सेल्फ अकाउंटेबिलिटी या यूम एहतिसाब के तौर पे मनाते हैं, कुछ लोग मुस्तकबिल में कुछ अहदाफ मुकर्रर करके उसको हासिल करने के लिए एक स्ट्रेटजी बनाते हैं। मैं माजी में नहीं जाता, क्योंकि हमारी माजी वो गुड बैड और अगली वाली पोजीशन है। कुछ शोबों में यकीनन बहैसियत कौम हमने वो कामयाबी हासिल की है जो कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता। वसाइल न होने के बावजूद हम दुनिया के 6-7 जो एटॉमिक क्लब है उसके मेंबर बन चुके हैं। कुछ शोबों में मिसल हमारे यहाँ एक अर्थक्वेक हुआ हमारे साउथ के उसमें नॉर्थ में, जिसपे हमारे बहनों और हमारे बेटियों ने अपने सोने जवाहरात लाके अपनी भाइयों के लिए पेश किए। शायद दुनिया में चैरिटी के हवाले से हम पहले दो अक़वाम की सफ़ में खड़े हैं, मगर दुख के साथ कुछ शोबों में दुनिया के दौड़ में हम पीछे रह गए, जिस पर मैं एक फर्द या एक इंस्टीट्यूशन को नहीं बल्कि एज ए कौम कलेक्टिवली तमाम इदारे इसमें उनकी गफलत और लापरवाही शामिल है। आज हम एक रवायती तरीक़ेकार से हट करके यूम आज़ादी को किसी और तरीके से सेलिब्रेट करने की कोशिश करेंगे। हम हर शख्स हर इदारा ये कोशिश करे कि हम एक ऐसा मुमलिकत बनाने में कामयाब हो जहाँ पे तमाम लोगों को के साथ कानून के मुताबिक तमाम लोगों को कानून के मुताबिक ट्रीट किया जाए, जहाँ पे हमारे तमाम शहरियों को ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो, जहाँ पे गैर कानूनी हिरासत का कस्टडी का कोई तस्वुर भी ना कर सके, जहाँ हर शख्स को फेयर ट्रायल का मौका मिले, जहाँ पे गुलामी और फोर्स लेबर का तस्वुर ना हो, जहाँ पे ह्यूमन डिग्निटी और आदमियत का एहतराम हो, जहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट और फ्रीडम ऑफ बिजनेस हो, जहाँ पे अक़लियतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। और ये सारी चीज़ें कब मुमकिन है? उस वक्त जो हमारे हाथों में ग्रीन बुक होगा, जिसको हम 1973 का मुत्तफिका कॉन्स्टिट्यूशन है, जब तक उस पर हम अमल करते रहेंगे यकीनन हम कामयाब होएंगे, और जहाँ जहाँ पे हम उससे डिपार्चर करेंगे तो हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। नए मंजिल की तरफ सफ़र करने के लिए इस इदारे की तरफ से हम भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स 2-3 तस्वुर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि इंशाल्लाह अगले साल जब हम 14 अगस्त को या खड़े होंगे, हम अपना यूम एहतिसाब बनाएंगे कि जो ऑब्जेक्टिव्स मैं और मेरे ब्रदर जजेस ने सेट किए कि हम उसको हासिल कर लें। सबसे पहले तो ग्रीन कोट्स हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, और आज इस सिलसिले के पहले कड़ी के तौर पे हमारे तमाम बरादर जजेस एक दरख्त लगाएंगे, क्योंकि दुनिया को इस वक्त क्लाइमेट चेंज का थ्रेट है। कुछ लोगों की यहाँ बारिश और सैलाब बायस रहमत होता है,
جہاں پہ لوگوں نے نیگلیجنس کیا وہاں پہ ہمارے لیے عذاب بن جاتے ہیں. تو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اس انسٹیٹیوشن ہمارا یہ ایک آبجیکٹیو ہوگا کہ ہم بلوچستان میں گرین کوٹس انٹروڈیوس کروا دیں, جہاں پہ آپ جاؤ گے نہ صرف لش اینڈ گرین ماحول آپ کو ملے گا, بلکہ اسی سلسلے میں جہاں بیٹھو گے, جہاں کلائنٹ آئے گا یا میرا اسٹاف, تو پہلے اس کی اسٹیپ کے طور پہ میں آج ہائی کورٹ میں درخت لگا کے اس کا آغاز کرتی ہوں. اور میں وعدہ کرتا ہوں اپنے اسٹاف سے جو میرے دل کے بہت ہی قریب ہے کہ جس حال میں اور میرے برادر ججز بیٹھے ہوئیں گے, انشاءاللہ 14 اگست 2025 میں میرا اسٹاف اسی قسم کے آفس اور ایٹماسفیئر میں بیٹھیں گے. دوسرا جو اس ملک کا سب سے بڑا ایشو ہے وہ ہے پینڈنسی کا. ہم اس سال زیرو پینڈنسی کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں گے. کوشش یہ ہوگا کہ آپ کو جلد اور سستا انصاف ملنے کے لیے 1-2 ڈیکیڈ انتظار نہ کرنا پڑے. وہ سیول کورٹ اور جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت سے لے کے ہائی کورٹ تک ہم کوشش کریں گے کہ لوگوں کو جلد اور سستا انصاف ملے. ایک تیسری بات جو اٹ کر کے میں سے کر رہا ہوں کہ ہماری آدھی پاپولیشن جو ہے وہ خواتین ہماری بیٹیوں اور بہنوں پر وہ ہے. میں اپنے انسٹیٹیوشن کی طرف سے انشاءاللہ یہ کوشش کروں گا کہ میں اس کو مردوں کے برابر لانے کے لیے, برابر تو لانے میں شاید بہت ٹائم ملے, مگر کہ ان کو ان کے جائز حقوق ملے. اور وکلا سے آخر میں جاتے جاتے سینئر وکلا سے میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ 3-4 مہینے میں جو میرا ایکسپیرینس رہا ہے کہ میرے پاس جونیئر وکلا آتے, وہ کہتے سر مجھے فلانا وکیل کو بولو, فلانا کو بولو, مجھے ایک چیمبر میں ایڈجسٹ کر دیں. ماشاءاللہ ہمارے ابھی 3-4 کالجز ہیں, کوئٹہ میں 2-3 کالجز ہے, پشین لا کالج ہے, تربت لا کالج ہے, آئی ٹی یونیورسٹی کا ہے, اور لورالائی میں اب اسٹیبلش ہو رہا ہے. تو میں کم از کم سینئر وکلا سے آخر میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را آپ اپنے چیمبر کے دروازے اپنے جونیئرز کے لیے کھول دیں, کیونکہ کبھی ہم بھی جونیئر تھے, کبھی ساس بھی بہو تھی, تو آپ اپنے وہ والے حالات یاد رکھیں, تو جونیئر کے لیے اپنے دروازے کھول دیں. بہت مہربانی, تھینک یو, سو کائنڈ آف یو.